Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tu mám takovou menší brainrot hru. Jsem v Safe Zone a máte tu různý questy. Já už jsem tu nějaký typ plnil. Jo, tu restauraci si ukážem tady. A dneska bych toto splníme, jo, to mám splnit. Toto vendět, to už si mám, jo, to každopádně, dneska budeme chtít utíct tady těma dveřma a já vím, kde tu kartičku získat. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 Jo, tung tung. jasně, já nemám za Facebook, že? Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia brr brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso. Ya. Hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Il mio cappello è pieno di slim. Brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia brr. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Mani sottili, braccia seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Seremnya tung 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 sahur. Con radici anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso datang di rumah kalian. Essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia brr sahur. Patapim, anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali con radici intrecciate e gambe, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Tung 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 yang hanya nel bosco fitto e misterioso viveva un meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir Ka Ambalabu, entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. To nebylo v plánu. To jste neviděli, jak jsem zhebl. Jo, mimochodem tady je takhle bludiště. Fajn.
proč je tady tung 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 sahur? Ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Proč je tady šimpanzi? Ilmuwan berpikir keras untuk Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Anak sini, wah wah wah. Tung 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 lira tung tung sahur boneka tung tung tralalelo tripi troppa crocodina è la grande combinazione dei nostri animali preferiti Assassini cappuccini. Sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar. Bombardino krokodilo mě zabil. Ach jo. Bombardino krokodilo. Gambe incrociate, mani sottili, braccia brr brr patapim. Co tady? What? Jo. Nějak, jo, to je ta šachta už, ve která. Non crede in Allah e ama le bombardiro crocodilo, Scimpanzini grappellini che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Ale kde to nevím. E ama le bombe, bombardiro crocodilo, un volante che vola e bombarda. Tady to je. Dívejte, proskočíte obrazem, potom na to nemusíte klikat. A tady je ta karta. Okay, karta. A teďka teoreticky víme, kam se máme dostat. Je to páčidlo, kdyby se ptal. Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombardiro crocodilo, un fucilatore volante che vola e bombarda i bambini. Dobrý, no. Proč je tu ta solnička, která vypadá jak ten? Salah satu ilmuwan Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan. Mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Lirila, elefante nel deserto garam mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, pieno di slim, elefante nel deserto che cammina qua e là. Il mio cappello è pieno di slim. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Sosok makhluk halus yang elefante nel deserto che cammina qua e là. Dulunya mereka orang biasa. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Hi, garam mararam elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirila, elefante nel deserto che cammina qua e là.
Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri lì lari là, elefante nel deserto che cammina qua e là. Il cappello è pieno di Slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di Slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di Slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim, il mio cappello è pieno di Slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate. Patapim, il mio cappello è pieno di Slim. Nel bosco fitto e misterioso kalau ada orang assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani akan didatangi kalian. Membuat para ilmuwan keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu katanya kalau ada orang yang dipanggil ballerina cappuccina. Mimi di rumah kalian. È la moglie di Cappuccino assassino. Tung sahur. Anomali dengan lagu garam dan solo. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan miau, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka akan didatangi. Terasa sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyawa, maka makhluk nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili. Hej, jak tu mám otec? No, to je jedno, já to asi s vámi tady ukončím. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a někdy příště ahoj.